नमस्कार आफसन हुंद मुकाबले प्रोग्राम किस बेस अकिस खसूसी शुमारस मज तह सारे हुंद खैर मकदम बहुस असीम मिश्रा प्रोग्राम किस शुमारस मज करो सठा गहराई तो संजीदगी सान कत कित हेको चुरुक रूद जमीन रड गसन सहलाब युन बेतरे हिशन आफसन हुंद असरदार तरीके मुकाबले करित चूंकि यह कुदरती आफत अत मज कित हेकन तमाम मुतलिक सरकारी एजेंसी पनुन रोल नख वलित साइंसदान कित हेकन गोड़े अमि चीज पेशगोई करित यह सपदन वोल क्या यह मुमकिन अत सरसी मुतलिक करो विस्तार सान जान कोशिश तो तुह समझावन कोशिश सन स्टूडियोस मज त्रे खास मेहमान तशरीफ थवित करनावो तुह तिहुंद तारुफ अस दरमियान श्री कृष्ण एस वतस यम सदर NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हिंद सर तुहंद प्रोग्रामस मज खैर मकदम अस दरमियान डॉक्टर देबी प्रसाद कानूनगो जी यम चीफ साइंटिस्ट तो ग्रुप हेड CSIR तो CBIR रुड़की हिंद तुहंद प्रोग्रामस मज खैर मकदम तो अस ब्या खास मेहमान डॉक्टर VD रॉय यम सेंट्रल वाटर कमीशन डायरेक्टर तुह सारे वथ वन खैर मकदम दसलाब करो वत सब सर यह जन अस गोड़े वोन प्रेथ वरी यथ चीज वुछान तो चेनान वारिया काल पे भारत सहलाब हिश आपसी हुंद मुकाबल करान NDMA चे लेवल पे या सरकारी सुथरिस पे कम हूँ इकदाम करान IMD अलर्ट युथ पेवान तमी मुताबिक रियासती सरकारन तो मरकजी जेर इंतजाम इलाकन बाखबर करान तिम करन लाजमी इकदाम जायन कुन गछन तो NDRF SDRF या मकामी सुथरिस पे यम ती रेस्पॉन्स फोर्स या वनो बचाव अमल तिमन थावन तैयार नावन हुंद इंतजाम करन फ्लड शेल्टर बनावन तो यम सारी तैयारी अकिस मरबूत इंतजामस तहत आसान तो अमुक वारिया असर ति पेवान सैलाब इन किन जान मालक युस नुकसान सपदान यमो इकदामों किन तथ मज वारिया कमी आमच दरअसल हाल कन दुहन मज कैंसन इलाकन अंदर यस सैलबी सूरत हाल पद सपज अस वुच अमिच नवियत मुख्तलिफ सठा कम वक्तस मज पो वारिया ज्यादा रूद यथ सूरत हाल ये सपदान जमीन रुड गसनिक इम्कान बढ़ान तो दोयम यह आबुक सुथुर वुच सान हुरान तो युप युनुक अंदेश पद सपदान अत सूरत हालस मज जानी नुकसान तहकान सपदित यथ जाय युथ्यू सूरत हाल आसि तथ जाय लुकन महफूज जायन गसन जरूरत आसान मदनी इलाकस मज क्या सपदान आबुक सतह रस रस हुरान तो नुकसान तथ हदस ताम सपदान वो गो पहाड़ी इलाकन मज कलन नालन बेतर मज आब वुसान हुरान बालन हज कन वसित जमीन नीरित चलान अमि निश लूक महफूज थावन जरूरत आसान तिम महफूज जायन वातनावन सबील पेवान करें योदवे जन रियासती सरकार तन्ने तरफ कोशिश करान पोज कुन कुन सात जानी नुकसान बुथ पेवान वुछन सर हाल वुच केरलास मज जानी नुकसान सपुद हालांकि NDMA तो दोयमो राहत एजेंसियों कर थकरोस काम मगर सवाल सुई क्या यथ सूरत हालुक हेको पेशगी अनुमान लगवित क्या यह तकनीक निश हरगा तो इन कालस मज हेको तमुक वर्ताव अनित हरगा केरलास मज वेनाडिश कत करो दोहस मज पो 400 मिलीमीटर खुद ज्यादा रूद रोज दौरान पो ज्यादा रूद जमीन गई रुड तो पहाड़ी इलाकन मज यमन जायन न ज़ाब्त बंद आय सुकूनत आसान तिमन जायन गो अमुक ज्यादा असर द्रीट यमन वुतराय हंजन जायन ड्रेनेज हुंद ते मुनासिब इंतजाम आसान बस्तियन हंद गैर मनजबत कयाम सत आब किस बदरवस पे असर पेवान यमन सारे वजूहतन किन वुतरायन पे आपसन हंदिस सूरतस मज नुकसान एहतमाल ज्यादा रोजान
لہذا امہ باپت پیشگی وارننگ ہز اہمیت بڑھان وہ گو کن بڑس حصس مز زمین ؤسِتھ گژھن یا نیرتھ ژلنہٕ کہ حوالہ پیشگی وارننگ ہند انتظام چھُنہٕ اسہِ نِش وہ گو أسۍ چھِ تمہِ باپت کوشش کران سینسر چھِ تیار یِوان کرنہٕ تہٕ جیولوجیکل سروے آف انڈیا تہٕ دوٚیِم ادارٕ چھِ امہِ حوالہٕ رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کران تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن 2-3 ؤرین ہٮ۪کو أسۍ پیشگی وارننگ یا ژینہٕ وندن کہِ حوالہٕ کامیٲبی پرٲوِتھ تہٕ امہِ باپت چھُ قومی سترُک اکھ پروگرام تہِ ترتیٖب دِنہٕ آمُت یُس تمام پہٲڑی علاقن تہٕ ریاستن اندر عملاونہٕ یِیہِ ون یمو أسۍ ڈاکٹر وی ڈی رائے صٲبس کُن یم سینٹرل واٹر کمشنٕکۍ ڈائریکٹر چھِ جناب واریاہ پھر خاص کر کیرلاہس منٛز ییٚتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ سربند چھِ ییٚلہِ اَتہِ واریاہ روٗد پیوٚو یِمن سربندن تہِ ہُریو آب تہٕ یِم یلہٕ تراونٕچ پیٚیہِ ضروٗرت یِتھِس صوٗرتِ حالس منٛز چھِ نشیبی علاقن ہٕنٛدٮ۪ن بسکیٖنن محفوٗظ جاین گژھنُک مشورٕ یِوان دِنہٕ وۄنۍ گوٚو امہِ باوجوٗد تہِ ییٚلہِ یِم سربند کھولنہٕ یِوان چھِ تہٕ لچھِ بوٚد لیٖٹر آب چھُ جٲری سپدان امہِ آبہٕ سۭتۍ تہِ چھِ تبٲہی سپدان فصلن چھُ درار واتان اتھ صوٗرتِ حالس منٛز سہلاب کاپہِ رٹنہٕ باپتھ سینٹرل واٹر کمیشن یم ہدایت جٲری کران چھُ تتھ منٛز کم ہیوٗ چیٖز چھِ شٲمِل آسان تہٕ ریاستی سرکار کم ہیوٗ اقدام کران چھِ یُتھ جانہٕ مالُک نۄقصان کم کھۄتہٕ کم سپدِ شکریہ بالکل صحیح سوال پرژھو تۄہہِ سٲنۍ کوشش ٲس زِ آبُک یہِ صحیح انتظام کرنہٕ تِکیازِ ییٚتھۍ موسمس منٛز چھُ زیادٕ روٗد پیوان یُتھ أسۍ امہِ رُدٕ صحیح پٲٹھۍ استعمال کٔرِتھ ہٮ۪کو وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ زیادٕ مقدارس منٛز اَسہِ آب یاب سپدِ یہِ بنہِ سٲنۍ ذمہٕ دٲری پنٕنۍ آبہٕ سر بٔرِتھ وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ یِم سربند بُکہٕ یِوان چھِ تہٕ وُترایو کِنۍ چھُ مزیٖد تیز روٗد رَشہٕ وسان تمہِ ساتہٕ چھِ پیوان سربندن ہٕنٛدۍ بر ؤتھۍ تھاوٕنۍ ییٚمہِ کِنۍ بٔنمٮ۪ن علاقن منٛز آب ساران چھُ تہٕ اَتہِ روزن والٮ۪ن لُکن چھِ پریشٲنی ویترٕنۍ پیوان امہِ حوالہٕ چھِ حال کٮ۪ن کینٛژن ؤرین منٛز لٲزمی اقدام کرنہٕ آمٕتۍ یِمن منٛز گۄڈنیُک یہِ چھُ زِ یکدم یی نہٕ یِمو سربندو منٛزٕ آب یلہٕ تراونہٕ بٔلکہِ یی گۄڈے رسہٕ رسہٕ بۄن کُن جٲری کرنہٕ تہٕ یِم سربند یِن خٲلی تھاونہٕ تہٕ یِمن سربندن ہٕنٛدِ حوالہٕ اِمکٲنی سہلابُک اندیشہٕ آسان چھُ یتھ أسۍ انفلو فورکاسٹ ونان چھِ تہٕ امہِ انفلو فورکاسٹ کِس دٲیرس منٛز چھِ اَسہِ مُلکٕکۍ مُختٔلِف سربند أنۍمٕتۍ ییٚمہِ کِنۍ اَسہِ یِتھٮ۪ن سربندن گۄڈے آب خٲلی کرُن پیوان چھُ یتٮ۪ن سہلاب یِنُک خطرٕ آسان چھُ دوٚیِم یہِ زِ یِم سہلاب سۭتۍ اثر زدٕ دٔریاو آسان چھِ تِمن جاین کوٚر اَسہِ انٹیگریٹڈ ریزرویر آپریشن شروٗع سُہ گوٚو یہِ زِ یِمن دٔریاون یا کۄلن منٛز یی نہٕ یِکوٹہٕ یا یکدم کُنہِ سربندُک یا سربندن ہُنٛد آب یلہٕ تراونہٕ بلکہِ سپدِ یہِ سورُے اکہِ منصوٗبہٕ بنٛد تہٕ مربوٗط طریقہٕ تہٕ امہِ باپتھ چھُ اکھ ٹیٖم بناونہٕ آمُت یتھ فلڈ کرائسر مینجمنٹ ٹیٖم ونان چھِ یہِ ٹیٖم چھُ مُتعلقہٕ ریاستی سرکارن ہٕنٛدٮ۪ن فلڈ کنٹرول محکمن سۭتۍ رٔلِتھ امہِ حوالہٕ درکار اقدام کران یہِ ٹیٖم چھُ مُمکِن آگٲہی دِوان زِ کتھ سربندس منٛز چھےٚ آب خٲلی کرنٕچ ضروٗرت یُتھ نہٕ سُہ گنڈل روٗد پٮ۪نہٕ کِس صوٗرتس منٛز تبٲہی ہُنٛد بٲعث بنہِ یا پریشٲنی پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ ترٛیٚیِم یہِ زِ سربند ڈٔہِتھ گژھنہٕ کِس صوٗرتس منٛز یا سربندس منٛز
آب تراون کے حوالہ چھو ڈیم سیفٹی ایکٹ 2011 اس پارلیمنٹ دس منظور کرنا آمت یت اندر چھو قومی ریاستی تو پروجیکٹ ستھرس پہ امہ کتھ ہند خاص خیال تھونا آمت زِ یمہ سات تہ سربند مز آب یل تراون ضرورت پیہ تمہ سات گژھن نشیبی یعنی بنمین علاقن ہند لوک وقتس پہ باخبر کرنے یہ یم تہ ملکس اندر سربند قائم چھ سہلاب ان کی صورتس مز کت جائے ہیکہ سہلابی آب اچت ام سارکوی بناون تم مفصل نقش تو نقش کرن تمام متعلقہ ادارن یا ایجنسین ست مشترک تمن ہاون یُتھ تم مطلع روزن. یہ بحث روز جاری گوڑ یہ وقفہ. باڑھ خطرناک ہو سکتی ہے. باڑھ کے پانی میں پرویش نہ کریں. یدی آپ کو کرنا پڑے تو اپیکت جوتے پہن کے کریں. پانی کی گہرائی کو جانچنے کے لیے چھڑی کا اپیوگ کریں. سیوریج لائنوں، گٹر اور نالیوں سے بچ کر چلیں. گرے ہوئے بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں. کیٹناشک کا پریوگ کریں. اپنے آس پاس صفائی رکھیں تتھا بیماریاں نہ پھیلنے دیں. تازہ پکا ہوا بھوجن یا بھنے ہوئے چنے، مونگ پھلی اتیادی کھائیں. کیول ابلا یا کلورین یکت پانی پیئیں. پلائن سے پورو بجلی اور گیس کے کنیکشن کو بند کر دیں. فرنیچر اور انیہ سامان اونچے استھان پر رکھ دیں. نالی اور شوچالے کی نکاسی مارگ کو بند کر دیں. اپنی آپات کالین کٹ اپنے ساتھ اوشیہ لے جائیں. یدی آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو ہیلپ لائن نمبر پر سمپرک کریں. تیاری میں ہی سمجھداری. ہر لپ کا ایک گیم پلان ہوتا ہے. صرف طاقت ہی کافی نہیں، مشکل وقت پر صحیح فیصلہ لینا بھی ضروری ہے. آگ، باڑھ یا کسی بھی انیہ آپدا میں بھی گھبراہٹ سے نہیں، ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ لو، کیونکہ مشکل وقت میں آپ کا سب سے ضروری گیم پلان ہے ایمرجنسی رسپانس نمبر 112. جب مشکل ہو بھاری 112 ڈائل کرنے کی رکھو تیاری. وقفہ پتہ بی اکہ پھر تہد خیر مقدم پروگرامس مز تھی وچھان پروگرام آفژن ہند مقابلہ تو یتھ پروگرامس مز آز اکس اہم موضوعس پہ کت کران. سہ گو سہلاب تو زمین رڑ گھن. امہ علاوہ کتیا حص ہوشار تو اس کۭژاہ ہوشیاری ورتاؤن ضرورت یمن تمام کتھن آز یتھ پروگرامس مز دل دیوان. اس درمیان ڈاکٹر دیبی پرساد قانون گو صاحب تو یم چیف سائنٹسٹ تو زمینی سائنسک ماہر تہ یمن نش یژھو زانن زِ تمام چیز نظر تل تھوت ونیو اس تُہۍ زِ کیا زمین رڑ گژھنس یا زمین نیرتھ ژلنس چھا جیولوجیکل عنصر زیادہ کار فرما کن انسانی مداخلت کن دۄشوے چھ ذمہ دار. وچھو سا یس یہ زمین رڑ گژھنچ عمل چھ تت مز پنہ جائے نش نیرتھ بون کن وسان زمین. یوتھ پہاڑی یا وترائے والن علاقن ہز کت کران چھ ات عملہ مز زمین کن پس بیتر آورن یوان تکیازِ زمین رڑ گژھنس مز یم ساری چیز شامل آسان. دویم یہ اخ خارجی طاقت اس اسے قدرتن آیتن تھومت زِ زمین ژلہِ نہٕ نیرتھ تو روزِ پننہِ جائے. وۄنۍ گوٚو اتھ اندر یُس خارجی عمل کار فرما چھےٚ روٗد، آبہٕ ترٛٹہٕ، عالمی حدت گلوبل وارمنگ کن زیادہ رود یا شین پیون یا کم شین پیون تو زیادہ شین ویگلن یا بنل ین کی صورتس مز یمو ساروی کن یل زمین وائبریشن لگان چھے یا ہلنے لگان چھے ڈلنے لگان چھے
زمین ہند رد عمل تہ امی آئے آسان یعنی یہ سپدان یہ نیرت گژھان ژلان یہ ؤسِتھ یِوان تہٕ یہ سورُے کینٛہہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بدلٲوِتھ تِکیازِ یہِ چھُ اکھ قۄدرٔتی عمل وۄنۍ گوٚو یہِ کینٛہہ تبدیٖلی أسۍ أنِتھ ہٮ۪کو سُہ گوٚو فطرتس نسبت سٲنۍ مداخلت یعنی قۄدرٔتی کارخانس منٛز عمل دخل مثلاً سڑکن وۄزجار دیُن ٹنلہٕ بناوٕنۍ ہایڈرو پاور پروجیکٹ بناوٕنۍ نٔوۍ شہر بساوٕنۍ گامن اندر نٔوۍ مکانہٕ بناوٕنۍ اتھ سٲرسٕے دوران چھُ لٲزمی زِ أسۍ تھاوو فطرتُک توازن برقرار اسہِ نِش چھِ ٹیکنالوجی آلات چھِ مشیٖنہٕ چھِ مٲہر چھِ انجیٖنیر چھِ بدس سِول انجیٖنیر کویک انجیٖنیر غرض پرٛٮ۪تھ رٔنٛگۍ چھِ أسۍ بِتُر تھاوان زِ یہِ توازن تھاوو برقرار وۄنۍ گوٚو کتھ چھِ یہِ زِ أسۍ کتھ حدس تام چھِ یِمن چیٖزن ہُنٛد استعمال کران تہٕ بیٛاکھ اکھ کتھ یژھٕ بہٕ ضروٗر وَنٕنۍ زِ أسۍ ہرگاہ مکانہٕ یا سڑک بناوان چھِ کُنہِ پہٲڑی علاقس اندر اسہِ پزِ سُہ سورُے مخصوٗص علاقہٕ تہٕ سُہ وُترٕ یا وسوُن زیرِ نظر تھاوٕنۍ ییٚتِتھ أسۍ یہِ سڑک بناوو أسۍ تھاوو امیُک ہیٚرِم حصہٕ نظرِ تل تہٕ نشیٖبی حصہٕ تہِ یعنی بٔنِم سوٚتھُر تہِ عالمی نظریہ مدِ نظر تھٲوِتھ ہرگاہ أسۍ منظم آیہِ کٲم کرو أسۍ ہٮ۪کو یقیٖنن واریاہس حدس تام قۄدرٔتی آفژن ہُنٛد مُقابلہٕ کٔرِتھ ٹھیک سر میون بیاکھ اکھ سوال چھُ زِ امہِ قٕسمٕکٮ۪ن چیٖزن میون مطلب چھُ زٔمیٖن رٕڈٕ گژھنٕکۍ یِم ہی واقعہٕ چھِ ہمالیٲیی ریاستن منٛز زیادٕ سپدان بنسبتہِ مشرقی گھاٹ یا مغربی گھاٹ چٮ۪ن ریاستن اندر اتہِ تہِ چھِ مسلہٕ درپیش یِوان پوٚز ہمالیٲیی ریاستن ہِوۍ نہٕ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ أسۍ ہماچلٕچ کتھ کرو یا اتراکھنڈٕچ اتھ پتہٕ کنہِ کُس ساینس چھُ کار فرمان وٕچھو حظ یِم ہمالیٲیی ریاستہٕ یا خطہٕ چھِ یا ونو ہمالیہ یہِ چھُ اکھ کم وٲنٛسہِ ہُنٛد پہٲڑی سلسلہٕ یُس وُنہِ تہِ ارتقاچہِ عملہِ مٔنٛزۍ گُزران چھُ پرٛٲنۍ چھِنہٕ یِم تہِ ارضیٲتی سرگرمی سپدان چھِ اتہِ یِم تہِ جیولوجیکل فولڈس تہٕ جیولوجی ہٕنٛدۍ یا جغرافیٲیی زور یا ونو ژٮ۪ل چھُ یا یُس تناو پٲدٕ سپدان چھُ زٔمیٖنہِ ہٕنٛدۍ بٔنمہِ تہہ کٮ۪ن پلیٹن ہٕنٛدِ پانہٕ ؤنۍ چھاونہٕ یِنہٕ کِنۍ یہِ سورُے چھُ ہمالیاہس یہِ دٔپزیو تہِ وُتُش دِوان زیٖر دِوان امیُک نظام چھُ واریاہ نوزُک دوٚیِم ہرگاہ اتھ مشرقی یا مغربی گھاٹن سۭتۍ تقوبل کرو مُقابلہٕ کرو امِچ مارفالوجی یا ونو گرت تہٕ بناوٹ چھِ الگ تُہۍ ہرگاہ وٕچھِو بٔڑۍ بٔڑۍ پہاڑ چھِ کھڑا یِہُنٛد سلوپ اینگل 70 ڈگری 60 ڈگری چھُ اتھ مُقابلہٕ ہرگاہ مشرق یا مغربی گھاٹ وٕچھو تِم چھِنہٕ بٔڑۍ بال کینٛہہ بلکہِ لۄکچہِ پہٲڑی لہذا چھُ سلوپ اینگل کم امہِ سۭتۍ وٕچھِو تُہۍ ہمالیٲیی خطٕکۍ دٔریاو تِم کمہِ طریقہٕ تہٕ کمہِ تھزرٕ پٮ۪ٹھٕ ؤسِتھ بٔنمٮ۪ن علاقن کُن پکان چھِ تِم چھِ یہِ زن امہِ برٛونٛہہ تہِ وننہٕ آو سٲری مارفالوجی جیو مارفالوجی رِور مارفالوجی مُتٲثر کران او کِنۍ تہِ چھُ ہمالیٲیی خطس منٛز زمیٖن نیٖرِتھ ژلٕنۍ یا رُڈٕ گژھٕنۍ زیادٕ لبنہٕ یِوان دوٚیِم یہِ زِ ہمالیٲیی خطہٕ چھُ امہِ کِنۍ تہِ حساس زِ یہِ چھُ سیسمک زون یعنی بِنِل یِنہٕ کہِ خطرٕ والٮ۪ن علاقن ہٕنٛدِس زون 4 تہٕ 5 منٛز یعنی یہِ علاقہٕ چھُ سٮ۪ٹھٕے حساس بالکل تہٕ یِہوٚے کتھ یژھٕ بہٕ سر تۄہہِ نِش زانٕنۍ زِ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ پہاڑ سلسلہٕ تہٕ حساس ترین علاقہٕ کیٛاہ تۄہہِ چھا باسان زِ NDMA طرفہٕ ییٚلہِ تہِ راحت کاروٲیی سپدان چھِ تہٕ تُہۍ تہِ چھِو اکہِ قٕسمٕچ میپنگ کران اتھ صوٗرتِ حالس اوٚنٛد بور دیُن تہٕ مشرقی تہٕ مغربی گھاٹن منٛز امہِ قٕسمٕکۍ صوٗرتِ حال کاپہِ رٹنہٕ باپتھ کیٛاہ چھِو تُہۍ کران ہمالیائی خطن ہٕنٛز حساسیت چھِ پننہِ جایہِ صحیح تمہِ باپتھ ٲسۍ 15 مٲلی کمشنن تہِ ہماچل اتراکھنڈ تہٕ شمٲلی مشرق خطہٕ باپتھ الگ پٲٹھۍ انتظام کٔرمٕتۍ یُتھ بِنیُل
سہلاب یا زمین رُڈ گژھُن کاپہِ رٹنہٕ ہیٚکہِ یِتھ تہٕ أتھۍ سوترِس منٛز چھُ اَسہِ قومی سطرُک اکھ بوٚڑ پروگرام تہِ دردس نِمُت فی الحال چھُ اَسہِ زٔمیٖن رُڈ گژھنٕکہِ حوالہٕ پروگرام شروٗع کوٚرمُت یتھ منٛز اَسہِ مُتعلقہٕ ریاستن ہُنٛد اتھواس تہِ شٲمِل چھُ اتھ تحت چھُ أسۍ پیشگی ژینوَن دِوان تخفیٖف کران تہِ دٔپِتھ گوٚو ییٚلہِ أسۍ وُترایَن ہٕنٛز کتھ کران چھِ اَسہِ چھِ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ سران سونچان زِ وُترایَن ہٕنٛز حفاظت کِتھ ہٮ۪کو یقیٖنی بنٲوِتھ یِہٕنٛز ترقی کِتھ سپدِ مربوط تہٕ منظم طریقہٕ مُمکِن یِمن جاین کِتھ یِن حفاظتی بنٛڈ بناونہٕ یہِ زٔمیٖن ہٕنٛز پکڑ مضبوٗط تھاونہٕ باپتھ کُلۍ لاگنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن 5 ؤرین دوران روزِ سٲنۍ یہِ کوٗشش زِ یتھ جایہِ تہِ زٔمیٖن رُڈ گژھنُک خطرٕ روزان چھُ تتھ جایہِ یِن یِتھۍ اقدام کرنہٕ تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِیہِ زٔمیٖنی سطرس پٮ۪ٹھ عملاونہٕ پیشگی ژینوَن یا ونو أرلی وارننگ ہٕنٛدِ حوالہٕ ووٚن مےٚ یہِ زِ اَسہِ چھِ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ سینسر لاگنٕچ ضروٗرت تِکیازِ سینسر سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ دۄشوے چیٖز وٕچھِتھ یا مانیٹر کٔرِتھ روٗدس تہِ تہٕ روٗدٕ سۭتۍ پٲدٕ سپدٕمتہِ صوٗرتِ حالس تہِ یِنہٕ والٮ۪ن 5 ؤرین منٛز لاگو أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سینسر تہٕ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ نِمو تخفیٖفٕچ عمل تہِ اتھن منٛز سر یۄس انسٲنی مداخلت سپدان چھِ پہٲڑی علاقن اندر واریاہ رپورٹ چھِ یِوان زِ یہِ گٔژھ نہٕ سپدٕنۍ تِکیازِ یِم خطہٕ چھِ واریاہ حساس آسان بالکل تہٕ ریاستی سرکارن تہِ چھِ یہِ گُزٲرِش تہٕ اَسہِ چھِ امہِ حوالہٕ ہدایت تہِ جٲری کٔرمٕتۍ کم کھۄتہٕ کم گژھن وُترایَن ہٕنٛز ترقی باپتھ ضٲبطہٕ مُقرر کرنہٕ یِنۍ تِکیازِ بے وایہِ مُداخلت کِنۍ کنٮ۪ن پسٮ۪ن بیترِ ہُنٛد ؤسِتھ یُن اتھ سٲرسٕے ہٮ۪کو تیٚلہِ روٚٹ کٔرِتھ ییٚلہِ ضٲبطن پٮ۪ٹھ سختی سان عمل کرنہٕ یی ترقی گوٚو جان پوٚز ماحولیاتی توازن رژھراوُن تہِ چھُ ضروٗری لہذا چھُس بہٕ بیٚیہِ ونان زِ وُترایَن پٮ۪ٹھ چھِ کُلۍ لاگنٕچ سٮ۪ٹھٕے ضروٗرت تہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ ضروٗری آسہِ تتٮ۪تھ پزن کُلۍ لاگٕنۍ حفاظتی بنٛڈ تعمیٖر کرٕنۍ یُتھ وُترایَن ہٕنٛز حفاظت یقیٖنی بنہِ چوٗنٛکہِ وقتٕچ چھِ کمی ٲخرس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز اکھ راے سر دٔسلابہٕ کرو تُہنٛدِ سۭتۍ آفژن ہٕنٛز ییٚلہِ تہِ کتھ وتھان چھِ NDMA یا NDRF چھُ لُکن ژٮ۪تس پٮ۪وان روٗدٕچ کتھ وتھِ سہلابٕچ یا زٔمیٖن رٕڈ گژھنٕچ تُہنٛد عملہٕ چھُ أچھن تل یِوان تہٕ تۄہہِ کیاہ چھُ باسان تُہۍ کتھ حدس تام چھِو پانس مضبوٗط کران یُتھ تُہنٛد عملہٕ یِمن آفژن ہُنٛد اثردار طریقہٕ مُقابلہٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ زن مےٚ ووٚن خطرٕچ نوعیت چھِ وۄنۍ بدلان وۄنۍ چھُنہٕ تہِ سپدان زِ أکِس مخصوٗص جایہِ سپدِ تیُتھ ہیوٗ واناک صوٗرتحال پٲدٕ تاہم أکِس بٔڑِس رۄقبس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ کُنہِ وِزِ خطرناک صوٗرتحال پٲدٕ سپدِتھ وۄنۍ گوٚو علاقٲیی سطرس پٮ۪ٹھ چھُ کُنہِ کُنہِ جایہِ دُشوار تریٖن صوٗرتحال درٛیٖنٹھ گژھان تہٕ مقٲمی سطرس پٮ۪ٹھ چھِ امہِ حوالہٕ حیس و ہُشار روزنٕچ ضروٗرت یا گٲمی سطرس پٮ۪ٹھ بلاک سطرس پٮ۪ٹھ تہٕ شہری سطرس پٮ۪ٹھ چھِ کارگر قدم تُلنٕچ ضروٗرت اتھ تناظرس منٛز گژھن راحت ایجنسی ہٕنٛدۍ مُختٔلِف لیر یا ونو تہہ آسٕنۍ NDRF سۭتۍ گژھن SDRF ہوم گارڈ تہٕ رضاکار آسٕنۍ سمٲجی لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ امہِ حوالہٕ تیٲری آسٕنۍ یُتھ کُنہِ تہِ اِمکٲنی خطرُک مُقابلہٕ کرنہٕ ہیٚکہِ یِتھ کُنہِ أکِس لۄکٹِس گامس منٛز مرن ناگہٲنی آفژن دوران 1-2 نفر یہِ زن آز کل سپدان چھُ پوٚز یہِ چھُنہٕ سپدان زِ أکسٕے جایہِ موٗدۍ 40-50 نفر حالانکہِ مےٚ ووٚن زِ خطرٕچ نوعیت چھِ بدلان تہِ مقٲمی سطرس پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ زیادٕ تیٲری ہٕنٛز اہمیت وۄتلان تہِ سٲنۍ تہِ چھِ یِہے کوٗشش روزان زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ راحت کار یِن برٛونٛہہ کُن تِمن یی تربیت دِنہٕ تہٕ تِم یِن امہِ حوالہٕ تیار کرنہٕ قانوٗن گوٚو صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ یژھٕ بہٕ تۄہہِ نِش زانُن زِ جغرافی طور یوٚدوے نہٕ زیادٕ کینٛہہ ہیٚکہِ کرنہٕ یِتھ تاہم پالسی ہٕنٛدِ حوالہٕ یۄس اِنسٲنی مُداخلت چھِ تمہِ حوالہٕ ہٮ۪کو أسۍ ضروٗر کینٛہہ کٔرِتھ اور کُن چھےٚ زوٚن دِنٕچ ضروٗرت وٕچھو حظ امہِ حوالہٕ ونہٕ بہٕ 2 کتھٕ اکھ گوٚو زٔمیٖن رُڈٕ گژھنٕچ شِدت کم کرٕنۍ دوٚیِم گوٚو بُنیٲدی ڈانچس توٚژھ بڑاوٕنۍ ہرگاہ شِدت یا ونو تہِ کم کرٕنۍ چھے تیٚلہِ چھِ اَسہِ تیٲری ہُراوٕنۍ تیٲری بڑاوٕنۍ
अशु वुचुन ज कमन कमन जायन छु जमीन रुड गसनुक इम्कान रोजान अमे फ्यूचरिस्टिक असेसमेंट जरिए हेकव अस यमन जायन हज निशानदेही करित तो मिटिगेशन या वनो तकफीफ के अमल जरिए नुकसान कम खत कम करित यथे कन नजर गुजर थावने जरूरत वतलान या सेंसर लागनच युथ नने ज कमि तेजी सान छु रूद पेवान या आब सारान तमुक तदोरुक कित हेकव करित दोयम कत दोयम यह यमन जायन तमे आय मकान बनावन जरूरत यम जमीन रुड गसन के सूरतस मज दरित हेकन या यह कत यकीनी बनावन ज कोलन तो नालन हंदिस 50 मीटर किस दायरस मज गश्न कहां मकान तमीर सपदुन तो यम मकान गोड़े बनित तिम बस्कीन करो कस मुतबादिल जायन दोयमन जायन मुंतकिल युथ साने वेत्रावनुक बितुर मजीद बढ़ तो तैयारी ति ज्यादा ज्यादा हुरे सरकारुक ति अत चीजस कुन जोन आसान जिस कत हदस ताम तैयार शुक्रिया अखरस पे वीडी राय सबन राय जो वाटर कमीशन तरफ या वनो सरकार तरफ क्युथ सरगर्म रोल हेको अस वुचित इन वालन दोहन मज फ्लड मैनेजमेंट के हवाले गोडनिच कथ यह जल आयोग सहलाब इन ब्रो लाजमी वार्निंग जारी करान तो अमे मुताबिक पन नेटवर्क मजीद बढ़ावान इन कालस मज सोन यह मकसद जी यमन इलाकन अंदर सोन नेटवर्क कमजोर सो यह बढ़ावन बेहतर करन दोयम यह जन गोड़े कानून गो सबन वोन फ्लड प्लेन जर्नी यानी योताम आबुक बहाव कुन रुकावट तो ठहरे वरे जारी रोज यमे बापत कोलन तो दरियावन स्वथन पे नाजायज तजोवुजात हटावन जरूरी तो ताम हेकन बेहतर नतीज नीरित वाटर कमीशनन अमे हवाले फ्रेमवर्क बनोमुत प्रोग्राम दुतमुत तो अमी मुताबिक लाजमी हिदायत तो आगही जारी करान यमन पे गि अमल करन वारिया असल अखरस पे सरी बतसर तुहद क्या पैगाम रोज सान वुचन वालन खतर येल ते IMD अलर्ट जारी करान छु तम सात पजन लूकन यकीनी तौर लाजमी इकदाम करें ज्यादा रूद पेन किस सूरतस मज जरूरी एहतियात वर्तावन तो पनुन पान महफूज थावनुक बंदोबस्त करुन सहलाब युनुक जमीन रुड गसनुक या त्रट पेनुक खतरा आसि पनुन पान महफूज थावनी जिम्मेदारी लूकन पे आयद सपदान IMD हिदायत बाअमल अन अख मोबाइल आसे सो डाउनलोड करें तो तमिश पैरवी करें यह जरूरी तुहद सठा सठा शुक्रिया बत सब वारियान मामलन पे कर विस्तार सान कथ कानून गो सब तुहद शुक्रिया राय सब तुहद शुक्रिया तो त्रेशवे मेहमानन हुंद अत मौजूस पे कथ करने बापत शुक्रिया आप सन मुकाबले किस यथ शुमारस मज करवु तह सहलाब जमीन रड़ गन अमकन अवामिलन उनसरन तो सरकार ची कारकर्दगी तो NDMA कारकर्दगी तो इन वालन दोहन मज क्या NDMA तरफ हिकमत अमली सत यह तह कम आय हेस रोजन जरूरत अत सरसी दूत दल प्रोग्राम आप सन मुकाबले किस यथ खसूसी शुमारस मज आज बस युत मे तो सनिस टीमस दीव इजाजत नमस्कार।